All right, let us bow our heads to prayer. Dan kita berdoa. Dear Father, thank you again for the gift of worship. Bapa, kami mengucap syukur sekali lagi untuk pemberian peribadatan ini. Thank you, God, for the safe shelter of your presence. Terima kasih untuk perlindungan yang aman untuk kehadiran. Thank you for the thirst you put in our hearts for your word. Terima kasih untuk rasa haus yang Kau taruh dalam hati kami untuk firman-Mu. Thank you for the glorious work you are about to accomplish. Dan kami bersyukur untuk pekerjaan yang mulia yang akan Engkau lakukan. Please help us, Lord, to take these divine truths and not keep them to ourselves. Tolonglah agar setiap kebenaran ilahi ini tidak hanya kami simpan sendiri. Lift yourself up, please, in our midst. Tolonglah tinggikan Engkau sendiri di tengah-tengah kami. We praise thee in Jesus' name. Kami memuji Engkau di dalam nama Yesus. Amen. Amin. All right, so the question of forgiveness. Baiklah, pertanyaan mengenai pengampunan. It is a very, very important question. Ini adalah satu pertanyaan yang sangat penting. And it is a question that I don't believe is addressed enough. Dan ini adalah pertanyaan yang saya percaya tidak banyak dijawab. And I think the challenge is because we think it is something very common, everybody knows, so it doesn't need to be discussed. Jadi saya pikir alasannya karena ini sudah biasa, semua punya pengalaman ini, jadi sehingga tidak didiskusikan banyak. But what we may not realize is how perhaps little we may understand the depth of the subject. Tetapi yang sebenarnya kita harus fokuskan adalah kita harus tahu bahwa itu adalah suatu pembahasan yang sangat dalam. So, come with me to Matthew chapter 18. Jadi mari kita sama-sama buka Matius 18. Matius 18. Matius 18. And we're going to look at a story that you know very well. Dan kita akan melihat satu cerita yang sudah kalian tahu. Now, let us start reading from Mari kita baca mulai dari verse 23. ayat 23. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. So, in a kingdom, the kingdom of heaven is likened to a king who's taking account of his servants. Jadi kerajaan surga diumpamakan sebagai seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. And he finds out in verse 24, there's a servant that owes him 10,000 talents. Dan dia menemukan dari hamba-hambanya yang berhutang kepadanya 10.000 talenta. Notice what the king decides should be done with him in verse 25. Perhatikan apa yang diputuskan oleh raja itu untuk dilakukan pada hamba ini. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Now that is wrong. Itu keras ya. So sell him, his wife, his children, Jadi jual anak istrinya until selling all of them fulfills the payment. sampai bisa memenuhi bayarannya. So notice what the servant who owes the money, notice what he does in verse 26. Dan perhatikan hamba ini apa yang dia lakukan. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Notice the request of the servant. Perhatikan permintaan dari hamba itu. He's not saying forgive me my debt. Dia tidak bilang, tolong ampuni He's saying hutang just saya. be patient with me, I will pay you the debt. Dia bilang, sabar, saya akan bayar semua itu. But notice now the master's response in 27. Tapi kemudian perhatikan respon dari raja ini di ayat 27. So with compassion, he says, you know what, forget about it. There's no more debt. Jadi oleh belas kasihan dia berkata, ya sudah, lupakan sajalah. So imagine you had all this debt, you were asking for an extension, but you were cleansed of the debt. No more debt. Jadi bayangkan ini ya, Anda punya hutang, kemudian meminta tambahan
tambahan waktu, tapi kemudian dia bilang, oh sudah nggak usah bayar. Now verse 28. Sekarang ayat 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutang. So he finds one of his fellow servants who owes him 100 pennies. Jadi dia bertemu dengan hamba yang lain yang berhutang 100 dinar. Compared to he owed 10,000 talents. And this person owed just like pennies. Dibandingkan dengan dia yang hutangnya itu 10.000 But the talenta. Bible says he grabs him by the throat and said, pay me right now. Tapi Alkitab mengatakan dia menangkap dan mencekik kawannya itu dan berkata, bayar. Notice his fellow servant's request in verse 29. Perhatikan permintaan dari kawannya itu di ayat 29. His words are exactly the same that this servant had presented to his master. Perkataannya, responnya adalah sama persis dengan respon dari hamba tersebut kepada tuannya. Have patience with me, I will pay you all. Dia berkata, sabarlah dahulu, hutangku itu akan You're kulunaskan. expecting these words will remind the servant of the forgiveness he has just received. Seharusnya perkataan itu mengingatkan hamba ini mengenai apa yang dia sudah dapatkan dari utangnya But yang verse lalu. 30 says he would not forgive. Tetapi ayat 30 mengatakan bahwa dia menolak. But he said he cast him in prison till he should pay the debt. Dan di sini dikatakan bahkan dia menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Verse 31 tells us when his fellow servants found out, they were very sad. Like, how did he do this? Di ayat 31 kawan-kawannya itu sangat sedih dan kemudian mereka berkata, bagaimana mungkin So kamu they melakukan went hal and told itu? their master, this is how you treated him, but look at how he's treating one of us. Lalu kemudian mereka menyampaikan kepada raja itu, lihat apa yang dia lakukan kepada salah satu dari kami. Verse 33. Ayat 33. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Did you hear what the master called him? Apa Anda lihat panggilan apa yang dibilang oleh tuannya ini kepada dia? What did he call him? Apa panggilannya? In verse 32, he calls him, O thou wicked servant. Oh, ayat 32 dikatakan dia adalah hamba yang jahat. Why is he called wicked? Mengapa dia dibilang sebagai hamba yang jahat? He doesn't want to forgive. Interesting. So, wait a minute. Oh, tunggu. When we don't forgive, Kalau engkau tidak mengampuni, God looks upon us as Allah melihat kita sebagai hamba yang jahat. digest that for a bit. Ya, cerna itu dulu sedikit. It is wickedness to not forgive others. Itu adalah kejahatan untuk tidak mengampuni. Do you think that's the hard part of the story? Apakah Anda pikir itu adalah bagian yang keras di cerita ini? No, the hard part is just coming up. Tidak, baru akan dimulai. Verse 34. Ayat 34. His master was wroth, Maka marahlah tuannya itu delivered him to the tormentors. dan menyerahkannya pada algojo-algojo. The word actually means torturers. Ini artinya penyiksa-penyiksa. In other words, his master said he gave him to people who he ordered beat him up. Jadi dia diberikan kepada orang-orang yang disuruh untuk memukul dia. And verse 34 says, beat him up until he pays everything that he owes. Dan itu dikatakan dia itu harus dipukul sampai dia melunaskan semua So hutangnya. if he is going to take 1 week to pay his amount, Apakah ini kalau misalnya perlu 1 minggu untuk beat him every day for 1 week. ya kalau misalnya perlu 1 minggu itu pukul setiap hari selama 1 minggu. If he takes a month, Kalau misalnya perlu 1 bulan, beat him every day of the month till he pays. pukul setiap hari sampai 1 bulan sampai dia lunasin hutangnya. Do you think that's the hard part of the story? Apakah Anda pikir itu sudah bagian yang paling keras? Now listen to what Jesus says in verse 35. Perhatikan apa yang Yesus katakan di ayat 35. Jesus says, likewise,
Yesus berkata, maka my heavenly Father will do also to you, Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, if you from your hearts forgive not everyone his brother their trespasses. apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Did you realize why you don't hear this text from the pulpit a lot? Apakah Anda sadar mengapa ayat-ayat ini tidak dibicarakan di mimbar? I recognize why we don't like talking about this. Saya sadar mengapa kita tidak suka untuk mengucapkan You atau almost want to avoid this mengenai ini. verse because it seems like it can't be in the Bible. It's not right. Sepertinya orang-orang menghindari ayat ini karena seperti, oh kenapa ada di dalam Alkitab ini? Jesus is saying what the master did to his servant, beat him till he pays, that's what my heavenly Father will do to you if you don't forgive others. Karena ini seperti kalau misalnya tidak membayar hutang itu harus disiksa sampai melunaskan seluruh hutangnya, dan apabila itu terjadi Bapakku juga akan melakukannya seperti itu kepada kamu. Why is there no middle ground? Kenapa tidak ada tanah di tengah? Why is there no neutral ground? Kenapa tidak ada yang netral? Why is it that there's no sort of way of escape? Kenapa tidak ada jalan keluar yang lain? But God, they treated me so badly. Tapi Tuhan, mereka sudah memperlakukan saya buruk sekali. But Jesus' words are so strict. Tetapi perkataan Yesus ini sangat lurus, Why is this so? terang. Why is this so intolerable to God? Kenapa ini sangat tidak bisa ditoleransi oleh Tuhan? 1 John 1:9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. I think in United Prayers you hear this text a lot. Kalau misalnya di United Prayers pasti banyak kita dengarkan Lord, ayat you ini. have promised. Tuhan, Engkau telah berjanji, If we confess, kalau kami you mengaku, are faithful to forgive us. Engkau setia dan adil untuk mengampuni segala dosa kami. And God forgives you. Dan Tuhan mengampunimu. And then you dare to not forgive others. Dan kamu berani untuk tidak mengampuni orang lain. You dare to claim His forgiveness, Anda berani untuk mengklaim pengampunannya, but you have the unholy boldness to not forgive someone else. tetapi Anda memiliki keberanian yang tidak kudus untuk tidak mengampuni orang lain. God did not throw any tantrums. You said forgive. He says, I'll faithfully forgive. Tuhan memang benar-benar ketika Dia mengatakan, oh iya, ketika saya mengampuni, saya akan mengampuni dengan He setia. didn't put up a fight. He didn't, show any frustration. He said, if you confess, I'll faithfully forgive. Dia tidak melawan atau apapun ketika Dia diminta untuk mengampuni, Dia mengampuni dengan But setia. if after you are so freely forgiven, Tetap- how can you dare to think that you are justified in withholding forgiveness from someone else? Tetapi ketika kita sudah benar-benar diampuni dengan gratis, kenapa kita menahan pengampunan kepada orang lain? So let's go to a prayer we all know very well. Mari kita pergi kepada doa yang kita sangat tahu. It's often known as the Lord's Prayer. Kita tahu mengenai doa Bapa kami. That would not be the correct name for the prayer, Mungkin itu bukan nama yang tepat untuk doa itu, because that would be this is the disciples' prayer. This is Jesus teaching the disciples how to pray. karena ini adalah Yesus mengajarkan kepada para muridnya bagaimana untuk The berdoa. Lord's Prayer would be found in John 17. That's the longest prayer of Jesus recorded in the Bible. Doa Bapa kami, doa Tuhan itu sebenarnya terdapat di Yohanes 17, itu doa terpanjang di Alkitab. Come with me to Matthew 6. Mari kita pergi ke Matius 6 And I'd like you to just go a little bit deeper into the subject of forgiveness. dan mari kita melihat subjek yang sangat-sangat dalam mengenai Matthew pengampunan. 6:12, Jesus says, Matius 6 ayat 12 Yesus berkata, forgive us our debt ampunilah kami akan kesalahan kami as we forgive our debtors. seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Now, you know this text very well. Nah, Anda tahu ayat ini kan? In the prayer, Jesus says, Dalam doa ini Yesus mengatakan, Lord, forgive us
Tuhan ampunilah kami as we forgive others. akan kesalahan seperti kami juga mengampuni. Perhaps the most important word in that text Mungkin kata yang paling penting dalam ayat ini is the word as. adalah kata seperti. What's the word? As. Seperti as. The word as refers to two things. Kata seperti itu merujuk pada dua hal. Time, Waktu manner. dan cara. Did you get that? Bisa So dapat? the word as refers to time Seperti itu mengarah kepada and waktu it refers to manner. dan juga kepada caranya. So when you say, Lord, forgive us as we forgive our debtors, Jadi ketika kita mengatakan Tuhan ampuni saya seperti saya mengampuni orang the lain, first he talks about time, yang pertama itu berbicara mengenai waktu, which means yang artinya somebody will come to you and say, Brother, I'm sorry for what I've done. seorang akan mengatakan, saudara saya minta maaf untuk yang saya lakukan, And you say, you know what? Do you even know how badly you've hurt me? dan Anda bisa katakan, kamu tahu itu buruk sekali apa yang kamu Do lakukan you know pada how saya. deeply wounded I am? Apakah kamu tahu betapa dalamnya luka yang mendalam And you think ini? you can just come and say sorry? Dan kemudian kamu cuma datang bilang sorry. You know what? I am so hurt. I don't think I could forgive you for the next 10 years or so. Dan saya pikir saya sudah sangat tersakiti sehingga saya mungkin tidak bisa mengampuni kamu sampai 10 tahun depan. Just get out of my face. I don't want to see you. Jadi boleh keluar saja, saya tidak mau lihat kamu. What did I just tell this person? Apa yang saya sedang beritahukan kepada orang I ini, can't forgive you for the next 10 years. saya tidak bisa mengampuni kamu 10 tahun. And what does the prayer say? Dan apa yang doa ini katakan? Forgive us as I forgive my debtors. Ampuni kami seperti kami mengampuni orang In reference to lain. time, I'm going to forgive this person probably in 10 years. Dalam rujukan waktu, saya akan mendapatkan pengampunan mungkin 10 So tahun. God, don't forgive me for the next 10 years. Jadi kita bilang, Tuhan tolong jangan ampuni saya 10 tahun depan. Sampai 10 tahun depan. Does that bring you out of your sleep or not yet? Apakah sudah kebangun gitu? As. Seperti. If I'm going to take so long, Kalau saya perlu waktu lama, you also take that long. Anda juga akan perlu waktu And lama. if I am unwilling, Dan kalau saya tidak you're mau, unwilling to forgive me. aku juga akan tidak mau mengampuni kamu. Let's talk about manner. Mari kita berbicara mengenai caranya. Some people, Beberapa orang when you ask for forgiveness, waktu meminta pengampunan they'll say, I forgive you. dan kemudian dia mengatakan, oh ya saya mengampuni kamu. You can hear the word, but you can't see it in them. Anda bisa mendengarkan kata-katanya tapi tidak terlihat dari mereka sendiri. Yeah, I forgive you. Ya, oke, saya kasih maaf. They don't even want to look at you and say, yeah, I forgive you. Ya, bahkan tidak mau dilihat. Oh iya, oke, dimaafin. You know what? I forgive you, but I don't ever want to see your face again. Dan mungkin oke, saya maafkan tapi saya tidak mau lihat lagi mukamu I lagi. forgive you, but don't ever talk to me again. Saya mengampuni tapi tolong jangan bicara lagi sama Yeah, saya. I forgive you. Dan ya, saya mengampuni kamu. So God, Jadi Tuhan, forgive me, ampuni saya, but don't ever see my face again. tapi tolong jangan lihat muka saya lagi. That's what you're saying. Itu yang Anda katakan. God, forgive me, Tuhan, ampuni saya, but don't ever talk to me. tapi jangan pernah bicara sama saya. That's what the prayer says. Itulah doa, maksudnya doa ini. My grandfather passed away at 98. Opa saya meninggal di usia 98. He's probably the most godly person I know in my life. Dia mungkin adalah orang yang paling saleh He used dalam to hidup struggle saya. with this text. Dia sering bergumul dengan ayat ini. When people would repeat this prayer sometimes, Ketika orang-orang mulai mengulangi doa ini, here's how he would say that.
begini dia akan bilang. He said, Lord, forgive us our debts Dia katakan, Tuhan ampunilah kami and give us strength to forgive our debtors. dan berikanlah kami kekuatan untuk mengampuni orang lain. He had a hard time bringing himself to say, forgive us as we forgive others. Dia susah sekali untuk bilang ampuni kami seperti kami mengampuni orang lain. But his attempt to change it does not change the truth. Tetapi usahanya untuk mengubah kata-katanya ini tidak akan mengubah kebenaran. What does that tell you about forgiveness? Apa yang dikatakan kepada Anda mengenai And pengampunan? understand that the basis is very simple. Dan mengertilah bahwa dasarnya itu sederhana. If I treated you this way, then God says you're free to treat others this way. Jika aku memperlakukan kamu seperti ini, maka Anda harus memperlakukan orang lain seperti itu. But after all you do against me, and I so freely forgive you, Tetapi setelah apa yang engkau lakukan kepada saya benar-benar dengan gratis mengampuni engkau. then in what universe do you think it is justified for you to treat others like this? Dan menurut kamu, apa di jagat raya ini yang akan membuat itu adil bagi kamu untuk memperlakukan orang lain seperti itu? The concept of forgiveness is not from man. Konsep pengampunan itu bukan dari manusia. It was originated by God. Itu berasal dari Allah. In Exodus 34, Di Keluaran 34, after Moses has asked God, I want to see you. ketika Musa mengatakan, Tuhan, aku mau In melihat. Exodus 34, verse 6 and 7, God passes in front of Moses. Di Keluaran 34 ayat 6 dan 7, Tuhan berjalan di muka And as he passes Musa. before him, he declares his names, his different names. Ketika dia berjalan, dia mengucapkan nama-namanya. Ada Notice the beberapa names nama. of the Lord. Perhatikan nama-nama dari Tuhan. Exodus 34:6. Keluaran 34 ayat 6. The Lord, Tuhan, the Lord God, Tuhan Allah, merciful and gracious, penyayang dan pengasih, long suffering, panjang sabar, abundant in goodness and truth, berlimpah kasihnya, keeping mercy for thousands, yang meneguhkan kasih setianya pada beribu-ribu orang, forgiving iniquity and transgression and sin. yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Read that again. Mari baca lagi. The Lord, Tuhan, the Lord God, Tuhan Allah, merciful and gracious, penyayang dan pengasih, long suffering, panjang sabar, abundant in goodness and truth, berlimpah kasihnya dan setianya, keeping mercy for thousands, yang meneguhkan kasih setianya pada forgiving beribu-ribu iniquity orang, and transgression and sin. yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Did you notice Apakah Anda perhatikan that majority of his names bahwa mayoritas dari namanya deal with the spirit of forgiveness? berhubungan dengan roh pengampunan, Merciful and gracious, penyayang dan pengasih, long suffering, panjang sabar, keeping mercy, berlimpah kasih setianya, forgiving sin. meneguhkan kasih setianya, mengampuni dosa. Majority of his names Mayoritas dari namanya deal with God having a forgiving spirit. berhubungan dengan Allah yang memiliki roh pengampunan. What does that mean? Apa artinya? If God is love, 1 John 4:8. Kalau Allah adalah kasih, 1 Yohanes 1 ayat 8, If God is love, kalau Allah adalah kasih, and forgiveness is one of the most prominent themes in his name. dan pengampunan adalah tema yang paling menonjol dari namanya. If God is love, Kalau Allah adalah kasih, and forgiveness is the just overarching theme in his name. dan pengampunan adalah tema yang paling mencakup dari namanya, What does that tell you? apa yang diberitahukan itu kepada Anda? That forgiveness Bahwa pengampunan is the greatest manifestation of love. adalah manifestasi terbesar akan kasih. I don't know if you heard that. If majority of his names deal with forgiveness, Apabila mayoritas nama Tuhan itu berhubungan dengan and pengampunan, God is love, dan Allah adalah kasih, then forgiveness is the greatest manifestation of love. maka pengampunan adalah manifestasi terbesar dari kasih. If you want to be a great lover, Kalau kamu mau jadi kekasih yang luar biasa, you have to be a great forgiver. Anda juga harus menjadi orang yang mengampuni. If you can't forgive,
Kalau kamu tidak bisa mengampuni, you can't love. Anda tidak bisa mengasihi. You're not a great lover Bukan kekasih yang if you're not a great forgiver. baik ketika engkau tidak bisa mengampuni. It's that simple. Ya, sesederhana itu. If you have forgiven someone, Jika Anda telah mengampuni seseorang, then they should never hear about it again. lalu They should never hear about it again. mereka tidak harus mendengar itu lagi. You know what I mean? Anda mengerti? Some people will say, okay, I forgive you. Ada orang yang bilang, oh ya saya mengampuni. A week later, Ke 1 minggu kemudian, if you do that again, kalau kamu you melakukannya know what? lagi, You're always like this. Anda mengatakan, oh mana so begitu You're terus, always like, you always do this to me. mana so begitu terus Last week kita. you did this to me. Minggu lalu lah begitu, Last year you did this to me. tahun lalu leh. Remember last year August when you did this to me? Masih ingat Agustus lalu nggak dia bikin begitu pak kita? You know that that's not forgiveness. Anda tahu itu bukan pengampunan. 1 Corinthians 13 says love keeps no records. 1 Korintus 13, kasih tidak membangkit-bangkit. Do you know what would happen if God had to do that to you? Anda tahu bagaimana kalau Tuhan bikin begitu ke kita? If God started creating a list of your sins, Kalau Tuhan mulai membuat daftar dari dosa kita, you would die, but the list would not be finished yet. Anda sudah mati, daftarnya belum kelar. Seriously, if he starts counting one by one, it gives you the date, the time, the when you did this stuff. Serius, kalau misalnya itu tertulis semua, tanggal, waktu, apa yang kita bikin semua. We've done so many sins, we probably will die, but the list will just continue as he details every account. Kita itu daftar yang sangat panjang, kita sudah mati, tapi daftarnya belum kelar ditulis. So what we're saying is, Jadi apa yang sedang kami katakan adalah, God, every time you forgive me, Tuhan setiap kali engkau mau mengampuni read me the saya, whole record of how many times I've done this. tolong bacakan kepada saya daftar apa yang saya sudah lakukan sampai saat ini. Because forgive me the way I forgive others. Karena ampunilah kami seperti kami mengampuni orang lain. Sometimes you'll ask someone for forgiveness. Kadang-kadang engkau meminta orang untuk mengampunimu Say, you know dan what? berkata, I'm gonna think about it. Anda tahu, oke, biar pikir-pikir dulu lah ya. Because right now I'm not feeling like it. Karena kalau sekarang saya kayaknya belum. I am so hurt. I can't do it right now. Duh, saya sudah sakit sekali ini. Kayaknya tidak bisa sekarang deh. I don't feel like doing it. Jadi saya belum mood mau bikin itu. What if God did that to you? Bagaimana kalau Tuhan melakukannya itu kepada kita? What if tomorrow morning God says, Bagaimana kalau besok pagi Tuhan bilang, you know what, I'm thinking if I should wake you up or not. kayaknya saya pikir-pikir dulu mau kasih bangun kamu atau tidak. Because honestly, I don't feel like it. Karena sejujurnya saya nggak mau mood bikin itu. Yeah, can't do it. Aduh, nggak bisa deh. Maybe tomorrow. Mungkin besok aja. But right now, I'm not feeling it. Tapi sekarang lagi nggak mood. I'm sorry, but cannot forgive you right now. Sorry ya, tapi belum bisa mengampuni So, sekarang. I think you should die. Jadi menurut saya mungkin kamu harus mati. Because I can't wake you up this morning. Karena saya tidak bisa membangunkan kamu hari ini. Why? Ngapa? Because waking me up Karena membangunkan saya means what? berarti No. Waking me up means waking up pain. membangunkan saya seperti membangunkan rasa sakit. Waking up, Engkau membangunkan saya, I'll hurt him all over again. saya akan menyakiti dia lagi. Pain him all over again. Menyakiti dia Break lagi-lagi. his heart all over again. Menghancurkan nantinya lagi. Hey, who wants to live a day like that? Siapa yang mau hidup seperti itu? So we want to be careful how we deal with forgiveness. Jadi kita harus berhati-hati untuk bagaimana berhubungan dengan pengampunan. Go to Matthew 5, Mari kita ke Matius 5. 23, 24. Matius 5 ayat 22-23. Jesus says in verse 23, Yesus berkata dalam ayat 23, Matthew 5, 23, Matius 5 ayat 23, if you bring your gift to the altar,
Sebab jika engkau mempersembahkan persembahanmu di When atas he says mezbah, gift, it's not limited to money. pemberian persembahan itu bukan hanya sekadar uang. He's saying when you come to church and bring your gift of singing or offering or taking part in church service, Jadi itu ketika engkau ke gereja dan membawakan persembahan lagu atau bagian apapun di gereja, and there you remember dan kamu ingat that your brother has ought against you. bahwa engkau ada sesuatu dalam hati saudaramu terhadap Now, engkau. Jesus puts a very fascinating twist on the story. Nah, Yesus itu membuat satu hal yang sangat baik dalam cerita ini. It's one thing if I have done something wrong against Brother Marley. That's one thing. Jadi beda kalau saya melakukan sesuatu yang salah kepada Brother Marley. I should be reconciled. I should ask for forgiveness. That's understood. Nah, kalau itu saya harus mencari damai ya dengan Brother Marley. But Saya here itu Jesus mengerti. says, if you come to church and remember, Brother Marley is not happy with you for some reason. Tetapi di sini dikatakan ketika engkau datang membawa persembahan, Brother Marley mempunyai sesuatu yang salah dengan kita. Verse 24, Ayat 24. leave your gift before the altar. Tinggalkanlah persembahanmu di depan Go mezbah your way. dan pergilah First be reconciled to your brother. berdamai dahulu dengan saudaramu, Then come and offer thy gift. lalu kembali mempersembahkan Summary. itu. Kesimpulannya, I will not accept your worship until you're reconciled. saya tidak akan menerima peribadatanmu sebelum engkau berdamai. Oh God, I did not sleep. I was practicing for special number all night. Tapi saya sudah tidak tidur Tuhan, sudah itu latihan lagu dari tadi malam. Very good. When you reconcile, I'll accept it. Oh bagus, kalau sudah berdamai nanti diterima. You have to be reconciled first. Jadi harus berdamai dulu. Our worship is unacceptable to God if we're not reconciled one with another. Ibadah kita tidak diterima oleh Tuhan ketika kita tidak berdamai dengan saudara kita. And do you see, there's no leeway. There's no sort of exception sort of. Jadi di sini tidak ada pengecualian. So when you read Matthew 18, Jadi ketika engkau membaca Matius 18 and you see the man grab his fellow servant by the throat and say, "Pay me right now." dan kemudian Anda melihat hamba tadi yang mencekik hamba yang lain dan kemudian bilang bayar Do sekarang. you realize that that's not some old story? Do you realize that that's really the story? Anda akan menyadari bahwa itu bukan satu cerita yang lama, tetapi itu adalah saya. That is me in the story every time I'm unwilling to forgive someone. Itu adalah cerita saya ketika saya tidak mau untuk mengampuni orang lain. I have them by the throat. I will not forgive you. Saya akan mencekik dan kemudian bilang saya tidak akan mengampuni kamu. Now listen to me carefully. Nah, perhatikan As perhatikan I ini. read to you a few quotes. Saya mau membaca beberapa kutipan. First quote, Christ Object Lesson. Pertama, perumpamaan Tuhan Yesus. It is true Adalah benar that you may once have received forgiveness, bahwa engkau sudah menerima pengampunan. but your unmerciful spirit, Tetapi roh tidak berbelas kasihanmu, or in other words, your unforgiving spirit, atau roh tidak mau mengampuni, shows that you now reject God's pardoning love. menunjukkan bahwa engkau sekarang menolak kasih Tuhan yang mengampuni. You think that's harsh? Apakah Anda pikir itu keras? Wait till you read the next line. Tunggu yang berikutnya. In doing so, you have separated yourself from God, Dalam melakukan hal itu, engkau telah memisahkan dirimu dari Tuhan, and you are in the same condition as before you were forgiven. dan engkau berada pada kondisi yang sama sebelum Anda diampuni. Listen to the next line. Perhatikan baris yang berikutnya. God has denied your repentance, Tuhan telah menolak pertobatanmu, and your sins are upon you as if you have not repented. dan dosamu berada di atasmu sama seperti engkau tidak pernah bertobat. Christ Object Lesson 251 paragraph 2. 251 paragraf 2. COL 251 paragraf 2. Kristen.
God says, as far as the east is from the west, that's how far I've thrown your sin. Tuhan berkata, sejauh timur dari barat, sebegitu besar, sebegitu panjangnya, dosamu aku hapuskan. The Lord says, in the depths of the sea, that's how far I've thrown your sin. Tuhan berkata juga, sampai ke dalam dasar laut, disitulah jauhnya aku membuangkan dosamu. Do you know that Malaysian airplane is still not found? Anda masih tahu yang pesawat Malaysia yang belum ketemu? They've been searching and searching, but not found. Mereka sudah cari-cari tapi belum ditemukan. Actually, I believe they said we know more about the moon than we know about our own oceans. Mereka bilang kita lebih tahu mengenai bulan daripada lautan kita, samudra kita. In other words, there are places they don't even know how deep it is in the sea. Dan bahkan ada tempat-tempat yang mereka tidak tahu sedalam apa laut When itu. God says, I will throw it in the depths of the sea. Jadi waktu Tuhan berkata itu akan dilemparkan ke dalam You laut, sin when you ask for forgiveness. akan dosamu ketika meminta pengampunan. Because only God knows how deep it is. Karena hanya Tuhan yang tahu berapa dalam itu. He knows how to get it back and put it on you as if you had never repented. Dia tahu bagaimana untuk ambil dan kemudian taruh kembali kepada kamu seperti We're not done yet. Second quote. belum bertobat. Thoughts from the Mount of Blessing. Kutipan berikutnya, khotbah di atas bukit. Page 113, paragraph 3. 113 paragraf 3 MB 113 paragraf 3. He who is unforgiving Dia yang tidak memaafkan cuts off the very channel through which alone he can receive mercy from God. memutuskan setiap channel untuk menerima belas kasihan Tuhan. If you're unforgiving, Kalau engkau tidak mengampuni, you have cut the only channel through which you can receive mercy from God. engkau telah memutuskan saluran yang mana engkau dapat menerima belas kasihan Tuhan. So there are some people Jadi ada beberapa orang who say, you know what, yang mengatakan, kamu tahu I'll tidak? forgive them. Ya, saya mengampuni kamu. But they first have to come and ask for forgiveness. Saya akan mengampuni, tapi mereka harus datang duluan. It doesn't make sense. They've never asked for forgiveness. How should I forgive them? Itu tidak masuk akal. Mereka tidak pernah tanya, tidak pernah minta. Jadi bagaimana saya bisa mengampuni? Someone's very uncomfortable at hearing that. Ada yang merasa tidak nyaman ketika ini dibagikan. Brother, it's not like I don't want to forgive. Brother, sebenarnya bukan karena saya tidak mau But mengampuni. if they don't ask for forgiveness, I will not give forgiveness. Tapi kalau mereka tidak minta, ya saya tidak. They're not even sorry. Why should I forgive them? Mereka bahkan tidak merasa minta maaf. This is Kenapa free. saya harus kasih maaf? Same book, same page, same paragraph. Thoughts on the Mount of Yes. Blessing, 113, paragraph 3. Khotbah di atas bukit yang sama tadi. We should not think Kita tidak boleh berpikir that unless those who have injured us confess the wrong, bahwa kecuali mereka yang menyakiti kita mengakui kesalahan mereka then we are justified in withholding from them our forgiveness. dan kita dimaafkan untuk menahan pengampunan kita dari mereka. It is their part, no doubt, Itulah part mereka. it is their part, no doubt, to humble their hearts by repentance and confession. Adalah memang bagian mereka, memang tidak diragukan lagi untuk mengaku. But we are to have a spirit of compassion Tetapi kita harus memiliki roh belas kasihan toward those who have trespassed against us, kepada mereka yang telah bersalah pada kita. whether or not they confess their faults. Apakah mereka mau mengaku atau tidak kepada kita. However sorely they may have wounded us, Seberapapun sakit mereka telah lukai kita, we are not to cherish our grievances. kita tidak boleh menyayangi rasa sakit kita And sympathize with ourselves over our injuries. dan bersimpati dengan diri kita karena luka itu. Self-pity. Ini mengasihani diri ya. But Tapi as we hope to be pardoned for our offenses against God, pada waktu kita berharap untuk menerima belas kasihan dari Tuhan, we are to pardon all who have done evil to us.
kita harus mengampuni semua orang yang melakukan kejahatan bagi kita. Pardon how many people? Mengampuni berapa orang? All who have done it. Semua. That is if we expect God to pardon us. Yaitu kalau kita mengharapkan Tuhan untuk mengampuni kita. If you don't need forgiveness from God, please go ahead. Kalau Anda tidak merasa perlu pengampunan dari Tuhan, ya bikin aja gitu. Does that make it clear enough? Apakah itu cukup jelas? Maybe not yet. One more quote. Mungkin tidak. Satu kutipan lagi. This is fun. This is a fun message, right? Ini Fun message. fun but real in real life. Christ object lesson. Christ Object Lesson 245 paragraph 3. 245 paragraf 3. Their own sins against God Dosa-dosa mereka sendiri kepada Tuhan compared with their brothers' sins against them. dibandingkan dengan dosa teman mereka terhadap mereka They are as 10,000 talents to 100 pence. berbanding 10.000 talenta berbanding 100 dinar. Nearly 1 million to 1. Seperti 1 juta banding 1. What you're saying is your sins against God are like 1 million. Jadi dosa kita kepada Tuhan 1 juta. And in comparison to your sins to God, your brother's sins against you is only 1 in comparison. Dan dibandingkan dengan dosamu kepada Tuhan, dosa saudaramu kepadamu itu hanya 1. Yet they dare to be unforgiving. Namun mereka berani untuk tidak Not mengampuni. my words, Sister White's words. Yet they dare to be unforgiving. Bukan kata-kata saya ya, ini Nyonya White. Mereka berani untuk tidak mengampuni. I've sinned against him 1 million times and he freely forgives. Saya sudah berdosa kepada Tuhan 1 juta kali, tapi Dia mengampuni saya. They've sinned against me, let's say 10,000 times. Dave berdosa kepada saya 10.000 kali. Compare that to what you've done to God. Coba bandingkan apa yang kita sudah bikin ke Tuhan. After doing so much, he freely forgives. Setelah sudah banyak sekali kita lakukan, Dia masih In mengampuni. comparison, your brethren have only done little to you. Dan dibandingkan dengan apa yang saudaramu lakukan kepada kamu hanya But kecil, you will call yourself an Adventist. tapi engkau menyebut diri sebagai Who orang has the Advent truth, yang memiliki kebenaran, believes in Daniel and Revelation, percaya pada Daniel dan Wahyu, preaches the 2300-year prophecy, mengkhotbahkan 2300 petang dan pagi, explains to you the mark of the beast, menjelaskan tanda-tanda binatang, preaches about the relationship between the Vatican and the United States, mengkhotbahkan Vatikan dan Amerika but is hubungannya, unwilling to forgive your own brother. tetapi tidak mau untuk mengampuni saudaramu. Friends, we could be right on all of these points in the Bible, Teman-teman, kita bisa benar di poin-poin di dalam Alkitab, but unforgiveness could keep us out of heaven. tetapi tidak mengampuni itu bisa membuat kita tidak masuk surga. So let's get real. Jadi, mari kita ke kenyataan. All this is nice. Oh, bagus sekali ya. And God is straightforward, I get it. Tuhan terus terang. Mengerti. But let's be human. Tapi mari kita melihatnya dalam manusia. Is this easy? Mudah. If you've been hurt by someone, you know what I'm talking about. Kalau Anda dilukai oleh seseorang, Anda tahu ini. Is this easy? Apakah itu mudah? It's not. Tidak. So what do you do? Jadi, apa yang akan Anda lakukan? What you do is what the text Brother Marley quoted. You don't try to make your own righteousness. You don't do that. Apa yang Anda lakukan adalah seperti yang sudah tadi diucapkan oleh Brother Marley. Anda tidak berusaha untuk membuat kebenaran. Here's what you need to know. Ini yang perlu kita tahu. Forgiveness is not human. Pengampunan bukan dari manusia. Forgiveness is divine. Pengampunan itu ilahi, So if you bukan think manusiawi. you can make up the power of forgiveness, you're so wrong. Jadi kalau Anda berpikir Anda bisa memiliki kekuatan untuk mengampuni, itu sangat salah. If God is love, Kalau Allah adalah kasih and forgiveness is the greatest manifestation of love, dan pengampunan adalah manifestasi terbesar akan you kasih, need the God who is love in order to forgive the God who is love. In order to forgive,
like the God who is love. Ketika Anda mau mengampuni, Anda perlu Allah yang mau mengampuni agar kita bisa mengampuni seperti Allah. In other words, you don't just try to forgive the person who's hurt you. Dengan kata lain, engkau tidak berusaha untuk mengampuni orang yang telah menyakiti engkau. You need to pray for Jesus to fill your heart. Anda harus berdoa agar Yesus mengisi hati Anda. So that you can forgive the way Jesus forgives. Sehingga Anda dapat mengampuni seperti cara Yesus mengampuni. And it's 9 p.m. And it's 9 p.m. Yes. So, Jadi, is there someone you've not forgiven? kalau ada yang Anda tidak ampuni, Maybe it's been years, mungkin 10 tahun, maybe a decade. mungkin 10 tahun, And guess what? tebak. The best people at getting you angry Orang-orang yang paling membuat Anda marah is your own family. adalah keluarga. It's the best. Yang paling bagus, Experts. yang paling ahli They membuat know marah. just what to do to get you angry. Tepat sekali tahu mana yang bikin marah ya. Now we're transitioning into the other message now. Kita sedang berpindah ke pekabaran yang lain sekarang. I'm not going to get into that message, but I'm going to introduce it by this next statement. Mungkin tidak akan masuk ke situ, tapi hanya pendahuluan dari So statement berikut. what you're telling me is, Jadi apa yang Anda katakan pada saya adalah you will not forgive your own blood. Anda tidak mau mengampuni darah daging Anda. But you're telling me Tetapi Anda mengatakan pada saya that when tomorrow your persecutors come to persecute you because you keep the Sabbath, bahwa kalau ada penganiaya yang akan datang menganiaya Anda karena memelihara Sabat, you're telling me that you will pray like Stephen and say, Lord, don't hold this sin to their charge. Anda akan bilang bahwa Anda akan berdoa seperti Stefanus, Tuhan jangan tanggungkan ini kepada mereka. That's what you want me to believe? Apakah itu yang Anda mau saya percaya? Let's be real. Jadi mari nyata-nyata aja. You've not forgiven your own blood for 10 years. Anda tidak mengampuni darah daging Anda untuk 10 tahun. And you're telling me strangers who will come to persecute you, you will freely forgive them like Jesus forgave. Dan Anda akan bilang bahwa Anda akan mengampuni orang asing yang akan menganiaya engkau seperti Yesus mengampuni. Let's stop lying to ourselves. Jadi tolong berhentilah berdusta pada diri And let's sendiri stop lying to God. dan berhentilah membohongi We need to Tuhan. come out of this dark dreamland. Kita perlu keluar dari mimpi yang gelap ini. Forgiveness is not magic. Pengampunan itu bukan sihir. You can't come from years of unforgiveness Anda tidak bisa datang dari bertahun-tahun tidak mengampuni and in one instant become forgiving. dan kemudian dari satu klik aja bisa mengampuni. It's not possible. Itu tidak mungkin. You know what the solution is? Anda tahu solusinya apa? Get filled with Jesus now. Biarlah kita dipenuhi oleh Yesus sekarang. And listen to me. Dan dengarkan ini. It's taken years for Perlu. you to not forgive someone. Perlu bertahun-tahun untuk Anda untuk tidak mengampuni orang Do you lain. think you can just forgive and everything is just gone in no time? Apakah Anda pikir bahwa ini hanya perlu dan kemudian sudah? It will be a process. Perlu proses. And if you don't start now with Jesus, Dan kalau tidak dimulai sekarang dengan we Yesus, will not stand in persecution. kita tidak bisa berdiri teguh dalam penganiayaan. So we have to understand. Jadi kita harus mengerti. So, Jadi who says I need Jesus? siapa yang akan berkata kita butuh They Yesus? can do it. Karena kita tidak bisa melakukannya. I need Jesus to teach me to love. Kita butuh Yesus untuk mengajari kita mengasihi. If that's you, we're going to kneel and pray. Kalau itu adalah Anda, mari kita bertelut dan berdoa. Mari kita berdoa. Dear Father in heaven, Bapa kami yang di surga,
God, we thank you for tonight. Kami bersyukur untuk malam ini. We thank you for these past days. Kami bersyukur untuk beberapa hari ini. Lord, you have really comforted us. Bapa, Engkau telah memberikan kenyamanan dalam hati We kami. also thank you that you've made us uncomfortable at times, Kami bersyukur juga Engkau telah membuat kami tidak nyaman, so that we could move away from our sin. sehingga kami boleh berpindah dari dosa-dosa kami. Thank you, God, for Terima- blessing my brothers and sisters. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati saudara-saudari saya. Thank you for taking time to minister to us. Terima kasih telah mengambil waktu untuk melayani kami. Thank you, God, for picking us up in our utter brokenness. Terima kasih Engkau telah mengambil kami dari kehancuran kami. We pray, God, that you would please help us. Kami memohon ya Bapa agar Engkau menolong kami. Teach us how to be like you. Ajari kami untuk benar-benar seperti Engkau. We need you more than we think we do. Kami butuh Engkau lebih daripada yang kami bisa pikirkan. So help us, Lord, Jadi tolonglah kami ya as we Tuhan. go into a future unknown to us. Ketika kami berpindah ke masa depan yang kami tidak A tahu. future very well known to you. Tetapi masa depan itu Engkau sangat tahu. We put our lives in your hands. Kami taruh hidup kami ke dalam If tangan-Mu. it pleases thee, Jika adalah sesuatu yang akan menyenangkan Engkau, allow us to come together and serve you again. untuk mempertemukan kami untuk melayani Engkau lagi. If not, keep us faithful wherever we are. Kalau tidak, tolonglah kami untuk setia dimanapun kami That berada. till our last breath we will magnify Jesus. Sehingga sampai nafas kami yang terakhir kami akan meninggikan dan membesarkan Engkau. Help us, O dear God. Tolonglah kami ya Bapa. We thank you Kami bersyukur and give you glory for what you've done these past days. dan memberikan kemuliaan kepadamu akan apa yang telah lakukan kepada kami beberapa hari ini. May your name forever be praised. Biarlah namamu selalu dipuji. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus. Amin. Thank you for fighting your sleep. Thank you, some of you actually slept. I like it.